माय डियर लार्नार्स, आज তোমাদের আমি কিছু ট্রান্সলেশন শেখাবো বলে স্থির করেছি এবং সেগুলো তিনটি ভাষাতে শেখাবো। These are trilingual translations. Okay, my mother tongue is Bengali. I'm not so fluent in Hindi, yet I shall try my best to render from Bengali into Hindi and then into English. Okay, প্রথমে আমরা যে জিনিসগুলো শিখব সেগুলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের উপরে বিভিন্ন টেন্সের ট্রান্সলেশন। ওকে, তাই আজকের আলোচ্য সূচি হলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের তিনটা ভাষায় ট্রান্সলেশন এবং তার কতকগুলো উত্তর। সে উত্তরগুলো আমরা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব। ওকে, নাও লেট গেট স্টার্টেড। ওকে, নম্বরে কেয়া কি তোমাদের বাড়ি আসে? क्या क्या आपके घर आती है? Does क्या come to your house? Okay. Answers. হ্যাঁ, কখনো কখনো আসে। হ্যাঁ, कभी कभी आती है। Yes, she comes sometimes. Okay. Next question. जॉन की ओई बोईटा पढ़े? क्या जन वही किताब पढ़ रहा है? इज जन रीडिंग दैट बुक? ओके, आंसर हैं से वही बोईटाई पढ़े। हैं ओहो वही किताब पढ़ रहा है। यस, ही इज रीडिंग दैट बुक। ओके, at first present indefinite tense. The second question was in present continuous tense. Okay, now look at the third question. তুমি কি টিনাকে কোনো চিঠি লিখেছো? क्या आप टीना को कोई पत्र लिखा है? Have you written any letter to Tina? Okay, present perfect tense. Perhaps you understood it. Then sir, হ্যাঁ আমি তাকে লিখেছি। হ্যাঁ मैंने उसे लिखा। Okay, yes I have written to her. Okay, next. জল কি অনেকক্ষণ ধরে ফুটছে? क्या पानी लंबी समय से उबल रहा है? What tense is it? Present perfect continuous. Okay. Has the water been boiling for long? Okay. Has the water been boiling for long? The answer is না, এই অল্পক্ষণ ধরে ফুটছে। नहीं, वो कुछ समय से उबल रहा है। No, it has been boiling for some times. Okay, or it has been boiling for a little time. Okay, next. मोहिनी की তোমার কাছে দুপুরে এসেছিল? क्या मोहिनी दोपहर में तुम्हारी पास आई थी? क्या मोहिनी दोपहर में तुम्हारी पास आई थी? ओके, व्हाट टेंस इज इट? फर्स्ट इंडेफिनाइट टेंस. डिड मोहिनी कम टू यू एट नून? डिड मोहिनी कम टू यू एट नून? द आंसर इज ना से आसेनी। नहीं, उसने नहीं आया। No, she didn't. Okay.
নেক্সট, তোমার কাকিমা কি তোমাদের বাড়িতে গান গাইছিলেন? क्या तुम्हारी मौसी ने तुम्हारी घर में गाना गा रही थी? What tense is it? Past continuous. Was your aunt singing at your house? Okay. The answer is ना আমার বোন গাইছিল, नहीं मेरा बहन गा रही थी, नो इट वॉज माई सिस्टर, এরকম বললেও হবে। ওকে, নেক্সট, ও কি কাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গে দেখা করেনি? क्या वो कल तक आपसे नहीं मिला था? What tense is it? Past perfect tense. Past perfect tense. The English will be, had he not met you till yesterday? Had he not met you till yesterday? The answer is, ना वो कल पर्यंत देखा करेनी, नहीं उसने कल तक नहीं मिला था। ओके, नो शी hadn't. ओके, नेक्स्ट, তুমি কি গত 2 ঘন্টা ধরে পড়ছিলে? क्या तुम पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा थे? ओके, व्हाट टेंस इज इट? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. द इंग्लिश विल बी, had you been reading for last 2 hours? Had you been reading for last 2 hours? Okay, the answer is, হ্যাঁ পড়ছিলাম, হ্যাঁ पढ़ रहा था, yes I had been. Okay, next, তুমি কি শনিবার ববের সঙ্গে দেখা করবে? क्या तुम शनिवार बॉब से मिलेंगे? What tense is it? Future indefinite. Will you meet Bob on Saturday? Okay, the answer is, ना करबो ना, नहीं मैं नहीं मिलूंगा। ओके, नो आई विल नॉट। ओके, नेक्स्ट, আমরা কি বারবার সিমলা আসতে থাকবো? क्या हम बार बार शिमला आते रहेंगे? What tense is it? Future continuous tense. Shall we be coming to Simla again and again? Okay, the answer is, না আমরা বারবার আসতে থাকবো না, नो हम बार बार नहीं आएंगे, नो we shan't be. Okay, next, তোমার ভাই কি ততদিনে কানাডা থেকে এসে যাবে? क्या तुम्हारा भाई तब तक कनाडा से आ जाएगा? ओके, व्हाट टेंस इज इट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, विल योर ब्रदर हैव returned from Canada till then? Okay,
The answer is না তখনও নয়, नहीं तब तक नहीं, no he will not have. Okay, next, কাল কি তুমি এ সময় ঘুমিয়ে পড়বে? क्या तुम कल इसी समय सो जाओगे? Okay, what tense is it? Future perfect continuous. You have been sleeping tomorrow at this time. Okay, the answer is ना पढ़बो ना, नहीं बिल्कुल नहीं, no not at all. Okay, thank you so much for watching my video till the end. Be well and safe. No more now today. আজকের ক্লাস এখানে রাখছি। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। বাই।